अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और इंतहाई अहम हदीस के साथ सही साबित होने से मुतल्लिक तफसीलात फराहम करेंगे। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक सही साबित हो गई है, जो कि उन्होंने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाई थी। वो हदीस मदीना के 7 दरवाजों और दज्जाल के मुतल्लिक है। नाजरीन, आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बारे में एक पेशगोई फरमाई थी, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब मदीना के 7 दरवाजे होंगे। नाजरीन, आगे चलकर हम आपको इस हदीस से मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे मदीना के 7 दरवाजों से मुतल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हो गई है, और ये भी बताएंगे कि मदीना के उन 7 दरवाजों और दज्जाल के दरमियान क्या ताल्लुक है। आखिर में हम आपको मदीना मुनव्वरा में जो जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं उनके बारे में भी आगाह करेंगे। नाजरीन, मदीना के 7 दरवाजे जो आज नजर आ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को साबित करते हैं, जिसने इस बात की तस्दीक की है कि अब ये आखिरी घड़ी की निशानदेही है। नाजरीन, दज्जाल का ज़ोहर इस्लाम में एक अहम मकाम रखता है। मुतअद्दिद हदीस और कुरानी आयात से वो निशानियां मालूम होती है जो दज्जाल के ज़ोहर के करीब होने की निशानदेही करती हैं, जिसके बाद क़यामत वाक़या होगी। नाजरीन, दज्जाल इतना अहम क्यों है और हर तरफ उसका चर्चा क्यों है? इसका एक सादा और अहम सा जवाब ये है कि दज्जाल के आने का मतलब ये है कि क़यामत बहुत नज़दीक आ जाएगी और ये दुनिया और इसमें बसने वाली हर चीज़ फनाओ बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम इंसानों के लिए एक निशानी है, जो कि उसने अपने बंदों के लिए बनाया है और उसमें अपनी निशानियाँ छोड़ दी। उन्हीं में से कुछ निशानियाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल अपने दौरे हयात में तफसील से बता दी थी, जो कि आज रफ्ता रफ्ता सच साबित होती चली जा रही हैं। नाजरीन, इस्लामी रसूम और रवाज की मजबूत तरीक जो कि हदीस में बयान है, वो मोमिनीन के लिए मशअल राह है। उन तालीमात में मदीना के दरवाज़ों के बारे में एक हदीस मुबारक भी शामिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि दज्जाल का खौफ मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे की हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते तानियात होंगे। तो नाजरीन, यही वो हदीस थी जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल कबल बयान फरमाई थी कि दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन ये फितना मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि मदीना के 7 दरवाजे होंगे और 8 दरवाजे की हिफाजत 2 फरिश्तों के सुपुर्द होगी। यानी नाजरीन, इस वक्त मदीना के जो 7 दरवाजे मुकम्मल हो चुके हैं, इन दरवाजों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 2 फरिश्ते तानियात कर दिए गए हैं, जो कि दज्जाल नमा फितना से मदीना को बचाने के लिए वहां पर मौजूद है। नाजरीन, अब हम देखेंगे कि मदीना के 7 दरवाजों और दज्जाल के दरमियान क्या ताल्लुक है। ये नाकाबिल तरदीद बातें हैं कि दज्जाल के आने की निशानियां ज़हूर पजीर होना शुरू हो चुकी हैं और आजकल दज्जाल से मुतल्लिक बहुत सी ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो कि बनी नूह इंसान अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। मदीना में 7 दरवाजों का ज़हूर हदीस का वाज़ेह मंज़र है और इस हदीस की सच्चाई है जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। आज मदीना वाकई 7 दरवाजों पर फख्र करता है और इन 7 दरवाजों में से हर एक दरवाजा उस मुबारक शहर के दिल में से गुजरने के तौर पर काम करता है। नाजरीन, दज्जाल की दहशत मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगी और उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते उनकी हिफाजत पर मामूर होंगे। अगरचे ये सोचना फितरी है कि आया ऐसी लामत क़यामत के करीब आने की निशानदेही कर रही हैं,
لیکن متوازن نقطہ نظر کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پہلے بیان کردہ حدیث نے یہ چیز واضح کر دی، کیونکہ آج مدینہ کے 7 دروازے مکمل ہو چکے ہیں۔ قیامت اور دجال کے ظہور کا صحیح وقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل عزت اور ماننے کے لائق ہے۔ تاہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہے تقوی، ہمدردی اور خود کی بہتری۔ زندگی گزارنے کے لیے اسلام کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین، مدینہ میں 7 دروازوں کا ظہور قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے، اگرچہ بامی تلک پر غور کرنا دلچسپ ہے۔ ہمیں ایسے معاملات کو عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ حکمت کے گہرے احترام سے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم قیامت کی نشانیوں کی تکمیل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج تک قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو کہ اسلام میں موجود ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اس دور کے بہت قریب جا چکے ہیں جب دنیا فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت رونما ہو جائے گی۔ ناظرین، دجال اور مدینہ کے ان 7 دروازوں کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان دروازوں کی اتنی اہمیت ہے کہ دجال اتنا طاقتور ہوگا وہ پوری دنیا میں اپنا فتنہ برپا کر چکا ہوگا، لیکن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کی وجہ مدینہ کے دروازوں پر 2 فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کے ان 7 دروازوں کا ظاہر ہو جانا دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ اب پوری ہو چکی ہے، اور اس کی اہمیت اور حکمت بڑے پیمانے پر اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ دنیا رفتہ رفتہ اس وقت کی طرف جا رہی ہے کہ قیامت کا ظہور قریب آنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کو فنا برباد کر دے گا۔ ناظرین، انسانوں کی ظاہری عقل اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی پیش گوئی کر کے ہمیں پہلے ہی ان چیزوں سے تیار رہنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم اور دلچسپ بات ہے جس کو آج مغربی سائنسدان اور جدید دور کے مفکرین تسلیم کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مدینہ کے 7 دروازوں اور دجال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے سچ ہونے کے متعلق تفصیلات فراہم کی، جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔